नमस्कार फ्रेंड्स मु तुलाराम आपण मानकु स्वागत करुच्ची एडवांस टेक्नोलोजी ओडिशा चैनल को नेशनल स्कॉलरशिप बा एनएसपी रे ओटीआर बा वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप अप्लाई पई किपरि रजिस्ट्रेशन करिवे घरे बसी निज मोबाइल फोन रो चलंतु ए वीडियो रे देखिबा थरे ए वीडियो शेष पर्यंत देखिनेले आपनकु कोनोसी सीएससी सेंटर जिबाकु पड़िबो नाही निजे ही मोबाइल फोन सहाय्य रे रजिस्ट्रेशन करि परिबे कोनोसी टंका देबाकु पड़िबो नाही ता पूर्वर कहवाक चाहूँगी वीडियोटी हेल्पफुली होइथिले वीडियो को लाइक शेयर निश्चय करंतु आउ चैनल को मध्य सब्सक्राइब करी रखंतु। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। प्रथमे आपण गूगल सर्च रे आपण टाइप करंतु एनएसपी स्कॉलरशिप एमती टाइप कर देला परे आपण सर्च को क्लिक करिवे तापरे प्रथम जो लिंक टी अछि एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ताको आपण एठी क्लिक करिवे देन सेटारे क्लिक कला परे एनएसपी पोर्टल टी रो होम पेज टी ए भली ओपन हेकी आसी जिवो तेबे एहारे लिंक को मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि आपण चाहिले से लिंक को क्लिक करी डायरेक्टली ए वेबसाइट को आसी परिबे तेबे जो माने एनएसपी पोर्टल रे प्रथम करी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करिवे से माने ओटीआर ऑप्शन टी को जेकी एठी लॉगिन ऑप्शन रहिछि सेही लॉगिन ऑप्शन को एठी आपण क्लिक करिवे देन सेठारे क्लिक कला परे एनएसपी पोर्टल टी रो ओ गोटे पेज टी ए भली ओपन हेकी आसी जिवो तेबे एठी तीनोटी ऑप्शन टी रहिछि ते प्रथम ऑप्शन टी हला लॉगिन देन रजिस्टर देन तापरे चेंज मोबाइल नंबर ताहेले प्रथम करे जो स्टूडेंट माने एठी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करि सारिजंती से माने डायरेक्टली लॉगिन विथ आधार नंबर किंबा लॉगिन विथ ओटीआर नंबर देकी से माने लॉगिन करि परिबे तेबे लॉगिन करिबा पई एठी प्रथमे रहिछि आधार नंबर टी टाइप करिवे देन तापरे गेट ओटीपी को क्लिक करिवे देन गेट ओटीपी को क्लिक कला परे आपनको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर रे एठी आपनको ओटीपी आसीबो तेबे ओटीपी को एठी आपन टाइप करिवे देन तापरे एठी रहिछि इमेज कैप्चा एंड ऑडियो कैप्चा ताहले ए कैप्चा कोड टी को एठी खाली थिबा बॉक्स ऊपर आपण टाइप करिवे देन टाइप कला परे प्रोसीड कला परे जो माने प्रथम रु ओटीआर रजिस्ट्रेशन करि सारिसंती से माने लॉगिन करि परिबे जदि आपनको कैप्चा कोड ठेठी शो करू नथिबो ताहले एहा को आपण क्लिक करिवे देन एठी क्लिक कला परे आपनको कैप्चा कोड टी ए बोली चेंज हेकी आसी जिवो देन आपण जदि चाहिबे ऑडियो कैप्चा मध्ये एठी क्लिक करिकि आपण ऑडियो कैप्चा मध्ये देई परिबे देन तापरे एठी जो माने प्रथम करी एठी रजिस्ट्रेशन करिवे से माने एठी न्यू यूजर रे रजिस्टर योर सेल्फ को क्लिक करिवे किंबा एठी रजिस्टर को क्लिक करि परिबे तेबे जो माने प्रथम करी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करिवे से माने रजिस्टर ऑप्शन टी को एठी आपण क्लिक करिवे देन तापरे आपनको नेक्स्ट पेज टी ए भली ओपन हेकी आसी जिवो तेबे रजिस्टर करिबा पई एठी देखंतु चारोटी ऑप्शन टी को आपनको एठी फिल अप करबा को पड़िबो तेबे प्रथम ऑप्शन टी रहिछि गाइडलाइन देन सेकंड रे रहिछि रजिस्टर मोबाइल नंबर तापरे इक्वेसी करिवे देन तापरे फोर्थ रे आपनको फिनिश हेबो तेबे प्रथमे आपनको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करिबा पई एठी किछि गाइडलाइन अछि ताहेले गाइडलाइन रे एठी देखंतु आई एग्री टू द फॉलोइंग ए दुई ऑप्शन टी को आपन एठी क्लिक करिवे देन क्लिक कला परे एठी आपनको राइट दुईटी ऑप्शन आसी जिवो ताहेले नेक्स्ट ऊपर एठी आपन क्लिक करिवे देन तापरे आपनको द्वितीय ऑप्शन टी को एठी आपन फिल अप करिवे तेबे द्वितीय ऑप्शन रे रहिछि आपनको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को एठी आपन टाइप करिवे देन तापरे प्रथमे आपनको जो मोबाइल नंबर टी रजिस्टर करिवे सेही मोबाइल नंबर को एठी आपन टाइप करिवे देन टाइप कला परे गेट ओटीपी को क्लिक करिवे गेट ओटीपी को क्लिक कला परे आपनको मोबाइल नंबर रे गोटे ओटीपी आस्थिबो तेबे सेही ओटीपी को एठी आपन टाइप करिवे देन तापरे एठी रहिछि इमेज कैप्चा किंबा ऑडियो कैप्चा ताहेले एई कैप्चा कोड टी को एई खाली थिबा बॉक्स ऊपर आपन टाइप करिवे जदि आपनको शो करूथबा कैप्चा टी आपन चिन्हि पारु नाहंती ताहेले एई बॉक्स को आपन एठी क्लिक कले आपनको न्यू कैप्चा कोड टी एठी शो करिवो देन तापरे एई कैप्चा कोड टी को एठी टाइप कला परे वेरीफाई ऊपर एठी आपन क्लिक करिवे देन तापरे ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हे गेला परे आपनको 2 नंबर ऑप्शन टी एठी आपनको राइट चिन्ह होइकी आसी जिवो तो बुझी पारिले एई भली आपन करि परिबे तापरे 3 नंबर ऑप्शन रे रहिछि इक्वेसी ताहेले आपनको एठी इक्वेसी टी कंप्लीट करबा को पड़िबो देन तापरे इक्वेसी रे आपनको एठी 3 गोटी ऑप्शन टी शो करूथबो तेबे प्रथम ऑप्शन टी रहिछि आई हैव आधार देन सेकंड ऑप्शन टी रहिला आधार नॉट असाइन आई हैव ईआईडी देन 3 नंबर ऑप्शन रे रहिछि आई डू नॉट हैव आधार ईआईडी ताहेले प्रथम ऑप्शन टी को एठी आपन क्लिक करिवे देन तापरे एठी आपनको आधार नंबर टी टाइप करिवे आधार नंबर टी टाइप कर साला परे गेट ओटीपी ऑप्शन टी को एठी आपन क्लिक करिवे देन तापरे एठी आपनको कॉन्साइड ऑफ प्रोवाइड आधार रे एठी आपनको आई एग्री को ऑप्शन टी को एठी आपन क्लिक करिवे देन सेटारे क्लिक कला परे आपनको आधार नंबर रे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर अछि सेही मोबाइल नंबर रे गोटी ओटीपी आसबो
ତେବେ ସେଇ ଓଟିପିକୁ ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିପିଟି ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇକି ଏଭଳି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକଲି ଶୋ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଏଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଦର୍ସ ନେମ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ଟିକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଫିନିଶ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇକି ଏଭଳି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଜେନେରେଟେଡ୍ ଦ ରିଫରେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୟୋର୍ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ବୋଲି ଲେଖିକି ଏଇଭଳି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ନମ୍ବରଟି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଦ ଏନ୍ଏସ୍ପି OTR ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ସ ଫର୍ ଜେନେରେଟିଂ OTR। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ସକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ପି OTR ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏନ୍ଏସ୍ପି OTR। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ ଏନ୍ଏସ୍ପି OTR। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ତେବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ OTR ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଭଳି ଓପନ୍ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି। ହେଲେ ଆପଣ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି OTR ଆପ୍ସଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟିରେ ରହିଛି ଇକ୍ୟୁଏସି ବାଏ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ତାହେଲେ ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଏଭଳି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ରହିଛି ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇକ୍ୟୁଏସି ପ୍ଲିଜ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ OTPକୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିଥିବ। ତେବେ ସେଇ OTPକୁ ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ OTPକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ସ, ସେଇ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କନସେଣ୍ଟଟି ଏଭଳି ଓପନ୍ ହୋଇକି ଆସିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆଇ ଏଗ୍ରିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ସଟି ଏଭଳି ଓପନ୍ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସବୁକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଲିବ। এই ଖାଲି ବକ୍ସଟି ରହିଛି, এই ବକ୍ସ ଉପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖିକି ଆସିଯିବ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଫିଲ୍ଡ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ OTR ନମ୍ବର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ OTR ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ତେବେ SMS ଜରିଆରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।